welcome to... Ay, agad-agad. Michael ba? Layo kayo. Seryoso? Okay. Hi guys! This is He Sat to Go TV! Today we're gonna be playing Password! Game mechanics. Naay 2 teams. Each team 2 players. One member sa team kay tagaan sa password. That member kay maghatag og one word clue then i-guess sa teammate ang password. Pulihan na og hatag clues each team until naay makakuha sa answer. First clue is worth 10 points. Then second clue is 8. Then the third clue is 5. And the fourth and so on is 3 points until mag-guess ang password. The team with the most points in the end is the winner. Losing team will receive a punishment. Mag-add na ako dali. Mag-addings ka. Addings! Kasi pangalan yung team? MK! MK! ML! MK! NML! Team! ML! So for our first word, kitsa may mauna. Ikaw kaya kayo. Boys na lang sa boys. Sige. Pero ladies Boys? first man, di ba? Kumain na sa... Sige. Tapos Ayaw. isa lang ka word ang imong hatag nga. Tanawa kayo pakita sa inyong kauban. Ako lang mismo Kung isa Oh, lang ikaw na word. makita. Hala ka na nato papel. Amo na. Sino? Ayaw ipakita! Okay na. Yakin sa Okay fan, na ka? bato-bato pikin sa una mo guess. Kay 10 points go. Oh, sige, ikaw. Kitsa may mauna nyo. Bato-bato. Ito. Bato-bato pick Jacket ka. ko. Bato-bato pick. Oy, be first. Una sila first. Team MK. Okay, go. Team MK, let's go. One word clue. Go. One word lang ha. One word lang ha. Well, this is worth 10 points. Okay, first Yeah. round. Gusto mo lang ako pag-explain na. Isa lang. One word Ano na, lang. delay action. Kasi unsa mo nunaan mo kung Kung nabasahan kanan mo mong na siya. basahan, Oh. kung sino mo naunaan mo. Paig. Barbecue? No. Oh no. Next, Pikas. Kailan maitom? Oh, ito. Oh, Ayan, pwede, ito. ito. Uling. No. Sige, Ikaw na, Kel. Give Ikaw na, another Kel. clue. 8 points na, 8 points. Oh my Ang God. dol-dola na. Bugas. Bugas. Biko? Ah, dili. 8 points. Kendrick na. Langsa kaya? Langsa. Langsa Langsa daw. daw. Langsa. Lang isang mapait. Nga bugas. Langsa. Ito may langsa. Isda ra may langsa. Dapat night time. Wala time! Oh, wala time sa makatagan. Basta maka... Wala time. 5. Ah, 4. isda. Oh, dili. Isda na lang, fish. Ah, Michael. Dali ro man no? Paig. Dali ro, di ba? Nga bugas. Bugas. Gilungag. Nga langsa. Suba? Gilungag? Daga na kay clue. Oh, 5 points. Come on. Make sense ba pag mo yung ugahi? Basta one word Oh. lang. Okay, got it. Oh, Gahi. meat, karne. No. Bugas yan. Lungag, bugas. Sige, ikaw. One clue. 3 points na lang. 3 points na lang, Pirmi. Sa mukha, oy. Overcook. Overcook. Sa'yo na kayo mag-gets sige kung may... Overcook, Wait lang, paig. La- Langsa. Paig. Ilang mga clue ang timali ang clue ni Kendrick. Dukot? Ni... Ito, 3 points. Ito pa langsa lang dako. Kung ito nakatawa si Michael, langsa daw. Sa mukha, sa dukot. Okay, one. Dili pwede ang, tama dahil, dili pwede ang English translation Ah, niya. Okay, English or Japanese, basta translation, okay? Okay. Kamu na po una mag-guess, ate. Ah, sige, kami na po doon. Sila na, sige, come on. Okay na? 10 points. Sige, Okay, go. ready? Basa. Basa. Tubig. Ping-ping. Galing. Dramatic one. Lugaw. Dapat tayo po talo tubig na lang. Lugaw. Tama.
po na kung ingon ay pag basa. Ah, di ka kay balawan. Lisod eh, lisod. eh. Tama. Oh, boys, tama. 10 points. Kailangan Team na MK. makuha ang 10 points. Tarong ka, please. Nagalupad-lupad. One word man to, taasa, uy. Oo. Nagalupad-lupad. Ah, nagalupad-lupad. Time. Bird? Countan niya yun, ka-over. Bird, dili. Bird? Ah, wala na, bird. Dili. Bird. Bird, dili daw. Come on. Di ba pwede dugay? Madugay. Gamay. Gamay nga nagalupad-lupad. Kini, makuha na ni mga clue sunod. Kung ano siya, insect. Okay, now. Okay. 8 points. Hayag. Ah, alitap-tap? Ito ka. Okay lang. Oh, burag pwede siya. Sige na lang. Dawato na lang. Sige, rin saya. Mayroon ako Sa Bisaya. Aninip. Oh. Pero firefly na siya sa... Bisa. Ninipot. Aninipot. 10 MK, 8 points. Yes! Nakahabol sa! Dali. Okay, ready? Daan. Daan. Lula. Bagay daan. Pwede ka ni siya, no? Segunda mano. One word na? Oo, one word ang Madawat, segunda sige, mano. oh, one Segunda word. mano. Kaso ako kabalo. Ano na yung pinaka-easiest clue? Segunda mano. Tresira? Tama, segunda. Bakit hindi? Wala! Ay, ikaw actually. Ako? Ito ni 8 points na, 8 points. Ako? Unsa pa man ang... Ikaw pa mo gay-clue pa diri kay Lula man ang gikuha. Pwede in English ang clue na. Oh, pwede. Fashion. Fashion. Fashionable? Hindi. Lula Bibi. Sige. Wala na. Ako na, no? Streetwear. Fashionable? Wala. Streetwear. Bro, wala ba na? Stylish siya. I Ay, know. okay. Hindi na ako mas. Barong Tagalog? Wala, mali. 5 Okay. points. 5 points. 5. Pantalon. Pantalon. Oh. Cargos? No. Mina. Oh, 5 points. Barato. 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 I hope you know this. Oh my God. Kailangan niyo mo makuha. Kaya makuha na nito pikas. Barato. Kipan 5. Oh. Slacks? No. 3 points. Okay. Lisuda din. Choices. Choices. Pwede ko ask a question? Dili. Dili. Answer lang. Oh, I think ito iyahang ang ilahang ko ay Pwede mo. Sige niya na. Sige. 5. No idea. 4. Shorts. 3. Ano Shorts. Dili. Wala na? Ali? 20 pesos. Ukay-ukay? Nagunat sa 20. Barato. Dali ka nung barato. 20 pesos. Ana, pakato. Naa sa peryahan. Dali. Dili man pwede taas. One word ba? One word. Wala, peryahan. Ah. Hindi ka ta. Anniversary yun mo. Dili makakagat Lizard na gapon, dagang oy, kayo siya kay kuan man Lizard, siya oy. ka ng general kayo. Dapat second hand yun. Second hand. Ay, oo. Ay kato segunda mano. Oh. Second hand man Second gud. hand. Second hand. Barato ra. Oh. Barato. Oh. Last round. Worth 1 5. million points. Grabe. Sama na to. Pasikinsa. Kisa mo guess. Ako yung ma-explain. Ikaw guess. Sila na ma-explain. Kasi Hindi ko rin. Pasikinsa sa inyo ah. Sige. Kaya Ako mag-guess. Sige. Sige ka. Ay, jacket po. Sexual good. Junkin. Oy. Okay, let's go. One word how. One word. Kasi nakataon na lang. 1 million. Wala ni score. One word. Baka balon na ta ka. Kaya ka na ni movie. Kaya joke lang ako. Ay gila ka. Dili. Okay, let's go. Giplay. Come on, giplay. Give it to me. Okay. Okay, go. Crunchy! One word ha. Crunchy.
Chicharon? Ah, dili. Dili. Banana. Banana chips. Ay, nako! Ay, dili. Dili. Ako. Ginaprito! Tasa po sa word. Ay! One word ba? Ah, prito lang to, prito. Crunchy? Nga banana? Nga banana? Crunchy? Nga banana? One word? Oo, lungon. Wala, wait lang. Crunchy. Wala kay clue, te. Wala kay clue. Crunchy nga ginaprito. Nga banana? Dili. Wala na ako, I think. Kuha sa Michael, no? Maruya? Dili. Dili. Caramel. Okay pa. Caramel. Hindi kalayo. Oh, kagasa. Caramel. Lasa siyang caramel. Ay, one word. Caramel daw. Caramel. Kaya dili man. Banana, pito. Kaya dili maruya. Ano sa'yo lang yung banana nga crunchy? Naray kulang nga word. Ay, sige. Yan sa man, guess. Ha? Oh my gosh. Wait. 5. No clue ha? Wait lang. No clue? Istig ka na kay ba no clue? No clue! 3. Ano the term? 2. Wala yung word. I don't know. Makuha na ni. Promise yun. Dami, sige. Hello! Crunchy nga. One word ni. O, nakoy clue ba nga tag-anan niya? Be, paminaw. Naay nangka. One word naman dapat. Listen Nangka. ba? Oh my God! Nangka. Turon! Listen na. Final score. Okay, Team seven- ML, 10 10 points. Team 17. MK, 18. 1 million points. Loser na to. Ambak na ta. And the prize is... Wala pa. The prize punishment for the losers. Okay, here's your punishment. Pakita sa customer Nalibang ka na. dito pupit. Okay. Ready na mo? No. Red choices mo na gini siya. Oh my This God. is made from the heart with, Oh, from pala chef. yan. Ang kulaki. Chef. Chef Ihog. Lucky. Eh, patanaw sila una. Ayaw sa... Yeah. Ayaw tanawan. Dito na tanaw. Nagsaba. Ah, okay. Ang sama ni. Uy, it's a chef Michelin star. Oh, yes. Really? From the heart. Indian Open. food. Indian food. Open. 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 Let's go! Wasabi with ampalaya! Mustard! Ampalaya with mustard! Ampalaya with Yes. mustard. Yeah, with no reaction to the Okay. camera. With no To the camera. Need to eat? Oh, Yeah. it's punishment. Nay, pwede imnon. No. Oh, eat pa daan. Eat pa daan. Sige. Sorry, kung nag-andam ang I-swallow na ako punishment. ni. Ikaw. No. Mustard. I don't like mustard. Yeah, me too. Ikaw po. Mustard eh. So Lahi Diba? magkulo. Nice kiss siya, no? Yeah. Nice kayo. I'm Very young. It's healthy. Giving igit. Uy, dito may ano for this video. It's giving igit. Pait pa, Jude. Okay. Tubig kapag yun. Okay, cheers. Cheers! Cheers. Cheers! Okay. So yummy. Iluwak mo di mo. Bawal ang luluwa. Another points. Yay! Ano lang ng pilde. Oh! Para matulon. Na-stuck sa ngipin. Tama. Bye, guys. I'm not Subscribe. in- Thank Don't you. forget to subscribe, like, share, and And click the comment down notification below. Bye. Bye.